Très bien, donc on passe à la page 103. Lexique souligne les antonymes dans chaque phrase. Donc les antonymes, c'est-à-dire les opposés, يعني le contraire. Donc Naya A, Nadira a acheté un téléphone, puis elle a vendu, acheté, باع, vendu, اشترى. Donc l'antonyme d'elle. Donc plus ou moins, أكثر أقل. C'est le directeur entre et sort. Donc entre, دخل, sort, خرج. Donc l'antonyme d'elle. Le sport concerne les forts et les faibles. Donc fort, الأقوياء والضعفاء. Contraire d'elle. Très bien, recopier ces mots en associant les antonymes de à deux. Donc le mot نديرو مع l'antonyme ديالو. Donc faible, l'antonyme ديالها هي fort. Souple, l'antonyme ديالها هي dur. Donc هادو شناهو ضعيف قوي يعني maigre الكونترير ديالها هي gros يعني رقيق وغليظ. long بطيء. rapide l'antonyme ديالها هي sérieux. Très bien, le mot intrus dans chaque liste. Donc la télé, satellite, télécommande كل ما عندها علاقة بالتلفزيون إلا souris الفأرة. هنا الانتري الداخل هو شاغوي يعني المحرات. هنا التليفون الروبو طابليت كلهم دي زاباراي. إذا الداخل عليهم هو المحرات هو اللي جو باغ. دونك هنايا جو باغ. Très bien, grammaire, coche les phrases négatives. Donc négative خاص تكون فيها ne مع pas ولا plus ولا jamais. Il y a des négatives كتكون فيها ne. Donc هنايا عندنا ne jamais. Donc c'est une phrase négative. هنا les bateaux prennent le large. هذه ما فيهاش ne pas ولا ne plus. Donc هنا دي affirmative ماشي négative. Les technologies ne sont pas inutiles. Donc هذه التكنولوجيا غير مفيدة. Donc, il y a ne ou pas, donc négative. Karim ne se sépare plus de sa tablette. Donc, Karim ما تتفرغش مع tablette ديالو. Il y a ne plus. Donc, c'est une phrase négative. Très bien, la deuxième question. Sur une feuille, donc, ou sur ton cahier, transforme les phrases suivantes en phrases négatives. Donc, on a dit la fusée retourne sur Terre. Donc, la نديرها négative, نقول la fusée ne retourne pas sur Terre. مثلا B, les unes utilisent des robots. نقدر نقول les unes n'utilisent plus ولا jamais des robots. Par exemple, dire plus ولا jamais راه بجوج صحاح ولا pas. N'utilise pas des robots راه صحيحة. Cet avion vole très haut. Donc, quand on a négative, on نقول cet avion ne vole jamais très haut. يعني ولا ne vole pas très haut. كل شيء صحيح. 3. Souligne dans chaque phrase l'expression de la cause. Donc عرفنا les expressions de la cause هما بحال comme car, par manque, grâce au. Donc هادو كلهم les ديال les causes ديال la cause. Donc مثلا comme هي اللي كنبداو بها لا phrase comme سليم est pauvre. سليم فقير. Il ne peut pas voyager ما يقدرش يسافر. Elle ne mange pas par manque d'appétit. إذا ما كياكلش. هنا l'appétit هي فقدان الشهية. إذا هنايا عند فاقد الشهية داكشي ما تياكلش. Nadia ne peut pas voyager en TGV car elle a le vertige. يعني ما كتقدرش تسافر بهذاك القطار السريع لأنها كتدوخ. Elles sont en forme grâce au sport. Donc هو فيه صحة جيدة بفضل الرياضة. Très bien, conjugaison. Donc souligne les verbes à l'impératif présent et indique les personnes auxquelles ils sont conjugués. Donc هنايا l'impératif كنعرفناه كيتصرف tu, nous ou vous. Donc هنايا ما تيكونش البرونون بيرسونيل سابقو. ما كاين لا جو لا tu لا il ما كاينينش قبل الفيرب كيتسمى l'impératif. Donc monte هذا verbe. بما أن كاين e, c'est-à-dire tu, يعني deuxième personne du singulier, tu. هذا débranche ton téléphone, هنا débranche كاين e, c'est-à-dire tu, يعني deuxième personne du singulier. هنا vous savez, هنا كاين vous, donc هذا ماشي في l'impératif. Communiquer هذا ما سابقاش البرونون بيرسونيل, c'est-à-dire راه في l'impératif. و ez يعني deuxième personne du pluriel. Changer, donc هذا ما سابقاش pronom personnel, c'est-à-dire راه في l'impératif. و ez يعني راه في deuxième personne
du pluriel. Yani vous. Sur une feuille ou sur ton cahier, conjuguez les verbes suivants à l'impératif présent à toutes les personnes. Yani parler, former, chanter, rouler. Donc, nous avons bien l'impératif كنديرو في tu ou nous ou vous. C'est-à-dire نقولو parle, parlons, parler. Forme, formons, former. Chante, chantons, chanter. Roule, roulons, rouler. D'avoir l'impératif. Très bien, la question numéro 3. Souligne les verbes au conditionnel présent. Conditionnel présent هو كنخليو الفيرب في l'infinitif وكنزيدو les terminaisons ديال l'imparfait. دونك هنايا مثلا فولي هذا اي تي راه ديال l'imparfait ولكن l'infinitif راه فولوار، اذا هذا ماشي في الكونديسيونيل بريزون. هذا باتيغي، دونك هنايا الا حيدنا لي terminaisons ديال l'imparfait اي تي غتبقى باتيغ يعني بنى، اذا هو l'infinitif، اذا هذا في الكونديسيونيل بريزون. نفس الشيء هنايا الا حيدنا ا اي اس ديال لامبارفي غتبقى اكسبتي او ار سيتادير على الانفينيتيف، و ا اي اس ديال لامبارفي اذا هذا في الكونديسيونيل بريزون. اكسبتوري تو مون ايد مون شير امي، واش تقبل المساعده ديالي يا صديقي. 4 conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel présent à la personne demandée. دونك هنايا بغينا نديرو في الكونديسيونيل بريزون كنديرو في الانفينيتيف ونزيدو التيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك اريفي غنخليو اريفي حتى او ار كلها لانفينيتيف ونزيدو ا اي اس لحقاش قال لي دوزيام بيرسون دي سينغولي يعني تو. هنا شوازير دوزيام بيرسون دو بلوريال، دونك هنا دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني فو، اذا غنخلي شوازير كامله ها هي ونزيدو اي او زد ديال لامبارفي ديال فو. choisiriez plutôt des livres ou des journaux pour la BCD. Très bien، donc هكذا نكونوا كملنا الصفحة 103. لا تنسوا لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.